जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर 31 रु वर्षा संभावना। पश्चिमा जल प्रभाव रे राज्य रे पुणी वर्षा हेबा नै कहिला पाणीपाग विभाग। हाड़भंगा शीतरे थरुछि सारा ओडिशा। असह्य जाड़े अस्तव्यस्त हो पड़ुछि जनजीवन। उत्तर पश्चिम दिगरु राज्य में ठंडा शुष्क पवन बहुथिबारु प्रबल जाड़ अनुभव हेबा सह पारद स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री पर्यंत कमुछि। तेबे एहारि मध्य पाणीपाग विभाग राज्य में पुणी वर्षा नै सूचना दैछि। जनवरी 31 तारिख रु 3 दिन राज्य में किछि जिले में हालुका वर्षा हेबो एने आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला बीएसकेवाई नवीन काल आवेदन अवधि फेब्रुआरी 8 तारिख पर्यंत करिहेब आवेदन। पुणी बढ़िला बीएसकेवाई नवीन काल आवेदन अवधि फेब्रुआरी 8 तारिख पर्यंत एही काल आवेदन अवधि वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। पूर्व बीएसकेवाई नवीन काल आवेदन अवधि को जनवरी 27 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जायतिला। हेले लोकंक हित को दृष्टि रे रखी एहार अवधि को पुणी थोरे वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। एनेकी फेब्रुआरी 8 तारिख पर्यंत लोक माने एही कार्ड पई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर भूमिकंप थरिला गुजरातर कच्छ जिला। रविवार ठारे 4.0 तीव्रतार भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि। भूमिकंपर प्रभाव अनेक स्थान रे देखिबा को मिलिथिबा बेले लोक माने भय रे घर रु बाहरी आसीथिले। तेबे एपर्यंत कोनोसी क्षयक्षतिर सूचना मिली नाही। भूमिकंपर केन्द्र भोचाउरु 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व रे रहिछि। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2024 वर्ष तीर्थ स्थान गाया और वाराणसी को यात्रा। स्थानीय रेडक्रॉस कल्याण मंडप ठारे कलाहांडी जिलार 220 जन तीर्थयात्री को नहीं 6टी बस रायगढ़ अभिमुखे यात्रा करिछि। तीर्थयात्री माने रायगढ़ रेल जोगे गंतव्य स्थल को यात्रा करिसंती। तारीख 27/1/2024 ठारो 2 तारीख 2 माह 2024 तारीख पर्यंत स्वास्थ्य व्यवस्था सह खाद्य पेयर सुव्यवस्था सह पठा जाइछि। सेमानकर दायित्व निर्वाह करबा पई जिल्लारु 7 जन एस्कॉर्ट ऑफिसर को जिला प्रशासन दायित्व अर्पण करिसंती। परवर्ती खबर निश्चिन्न होई गला परिवार जीवंता जड़ी गले बापा मां और 3 छुआ। उत्तर प्रदेश बोरेली रे गोटिए परिवार 5 जन जीवंत दग्ध। स्वामी स्त्री एवं 3 निरीह शिशुंकर संदेहजनक मृतदेह उद्धार होइछि। बोरेली रो फरीदपुर रो मोहला पोराखपुर रे एही अभावनीय घटना घटिछि। तेबे घर बाहर ताला पड़िथिबारु केही हत्या परे निया लगाई देइथिबा संदेह करा जाउछि। परवर्ती खबर पराजय पई एहाकु दायी कले रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नेतृत्वाधीन भारतीय दल रविवार हैदराबाद रे खेला जाइथिबा प्रथम टेस्ट रे इंग्लैंड हाथरो 28 रन रे परास्त होइछि। एथिसह भ्रमणकारी दल 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज रे 1-0 रे अग्रणी हासिल करिछि। चतुर्थ इनिंग्स रे भारत सामना रे 231 रन रो विजय लक्ष्य रहितला। परवर्ती खबर केवल शंख चिन्ह और नवीन पट्टनायक को चिन्हतु कार्तिक पांड्यान। मुख्यमंत्री आपनक पई दिन राति खटुछंती। शंख चिन्ह आपनक आत्मा बिजू परिवार रो आत्मा। श्रीमंदिर और समलई परे मां तारिणी पीठ रे हेबो रूपांतरण। अन्य मानक भली मिठा मिठा भाषण देई शिखिनी। मुख्यमंत्री कहिसंती सबु आवेदन रो सम्मान रो समाधान हेबो। केन्दुझर 13,310 कोटी रो विकास काम चलीछि। केवल 7 मास रे केन्दुझर को मिली 460 कोटी टंका। आसंता निर्वाचन रे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दियंतु केन्दुझरवासी। परवर्ती खबर मालदीप संसद रे खंडयुद्ध हाताहाती हेले विरोधी और शासक सांसद। सांसद रे तर्क वितर्क साधारण कथा किंतु मालदीपर संसद रे एबे जहा घटिछि ता आपण को आश्चर्य करि पारे। एठारे संसद रे सांसद मानक मध्य देखा मिली विधा गईठा। एमिति की सांसद माने परस्पर को उठाई तल को कचाड़बार देखा मिली। तेबे सबू मुइजु मंत्रिमंडल को नहीं हेबाकु थिबा भोटिंग पई होईछि। प्रकृत रे एठारे रविवार मंत्रिमंडल पई भोटिंग हेबारे थिला किंतु विरोधी दल शासक मुइजु सरकार को 4 मंत्री उपरे अभियोग आनी सेमानकु भोटिंग पई अनुमति न देबाकु दाबी करिथिले जाहाकु विरोध करिथिले सत्ताधारी दल। आउ परिस्थिति हाताहाती आड़कु जाइथिला। परवर्ती खबर मृत्यु जनता पालटिछि द्वारशुणी घाटी। ट्रक लट्री ड्राइवर मृत पियाज बही नेले लोके। मयूरभंज बांगिरी पशी द्वारशुणी घाटी रे पुणी दुर्घटना। गतकाली एक पियाज बजाई ट्रक भारश्याम हराई रास्ता कड़क ओलटी पड़िछि जेउथिरे ट्रक चालकक मृत्यु घटिछि। सूचना अनुसार पियाज बजाई ट्रक टी कोलकाता जाउथिला। घाटी रास्ता जाउथिबा बेले भारसाम्य हराई रास्ता कड़क ओलटी पड़िथिला।
ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଚାଳକ ଟ୍ରକରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସଲିମୁଦ୍ଦିନ ମୁଲ୍ଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକରୁ ପିଆଜ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଙ୍ଗିରି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଏଥର 2 ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000। 16ତମ କିସ୍ତିରେ ଆସିବ ଟଙ୍କା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଲାଭ। ଏଥର 2 ନୁହେଁ, 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସମସ୍ତେ। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ 6000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ 2 ହେକ୍ଟର ଜମିର ମାଲିକ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଟଙ୍କା 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରୀ କୃଷି ବଜେଟର 50%ରୁ ଅଧିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 75000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଥମେ 2014ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବଜେଟ୍ 2024ରେ 8ରୁ 9000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି 8ରୁ 9000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଡିଜିପି ଉପରେ ଏହାର 0.1% ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।